19 गाड़ी आपको 3,85,000 रखाई 19 3,85,000 पूरा टॉप मॉडल फिक्स ना 18 गाड़ी गुड़ा करना 490 रखंतु तापर ने सब रखंतु 490 आउट कमे दवा कम केते 480 आपण कांटेक्ट करंतु केते कम पास पूरा किना दाम रे गोटे गाड़ी पाइबे से भी होची सैलरीओ जेडएस प्लस मा टॉप मॉडल सैलरी पाइबे 15 लास्ट गाड़ी 4,50,000 होंडा सिटी पुनी डॉक्टर यूज गाड़ी आपण पाइबे ओरिजिनल पेंट नमस्कार जय जगन्नाथ प्रशांत कुमार ओडिशा टॉप गार्ड नुआ वीडियो रे आपको बहुत बहुत स्वागत मु पुणी आउथरे पहुंच जाइछि माँ तारिणी मोटर माने कटक रे थिबा माँ तारिणी मोटर आ आज कलेक्शन देखियो आज पूरा भरपूर कलेक्शन अछि माने आपन को जो गाड़ी डिमांड सब किछि गाड़ी अवेलेबल अछि तार वर्तमान तो माने डिसेंबर मास आरंभ होलानी बस सरिया को बसिलानी तो जो गाड़ी दरकार माने पिकनिक पाई हो किबा भड़ा पाई हो जो गाड़ी दरकार सब किछि गाड़ी अवेलेबल अछि माँ तारिणी मोटर रे जदि आप माँ तारिणी मोटर आसुँच डिस्प्ले नंबर अच्छी डायरेक्ट मतलब कंटाक्ट कर आप शोरूम को आसपारे चलो देखा माँ तारिणी मोटर केमती प्राइस रोचे ऑफर ऑफर अच्छी कि नहीं सब डिटेल सब इनफॉरमेशन देवे जिंटई देवे भाई नमस्कार भाई नमस्कार भल अच्छा आज कलेक्शन कौन रही आज तो पूरा भरपूर स्टॉक अच्छी कलेक्शन अच्छी सब भाई मैंने गोटे गोटे देखिया गोटे गोटे केते तथापि केते खंड गाड़ी होई आज आज 12 खंड होई हां ठीक अच्छे आज भल बजेट रही ताले आगे हाँ ठीक अच्छे शोरूम को आसला बाट कहते केमती कौन आस तो लिंक आर वीडियो को लिंक रोड कटक लिंक रोड कहले समझ जानी परिबे लिंक रोड आसी कॉल करले हम जाई रिसीव कर दो आइदर लोकेशन देले पणे आसी माने भाई तो कहि देले लोकेशन कहि देले जदी आपण जानि परिबे डिस्प्ले नंबर भी अछि तारे मते कांटेक्ट करी आपण शोरूम को आसी परिबे ताले बजेट भलो रहबो फिक्स रखबा ना सब रखबा नहीं नहीं सब रखबा अना सब रखबा निश्चय आ जेमती थिला ऑफर जेमती सेमती रहइबो ना कि चेंज हो ऑफर देखिए अलग अलग गाड़ी रे अलग अलग ऑफर दवा अलग अलग गाड़ी अलग अलग ऑफर ताला ठीक अछि कोन को गाड़ी रे कोन ऑफर अछि वीडियो रे कंटिन्यू रहतो स्किप करले ऑफर जानि परिबेनी आ प्राइस भी केमती कोन रहछि सब डिटेल देखिबा तो फास्ट गोटे देखिबा गाड़ी जोटा के रहछि बालन रहछि एटा सिल्वर कलर जेटा अछि पूरा टॉप मॉडल जेटा पूरा पुश बटन स्टार्ट एलो व्हील सब अछि नै पुश बटन एलो व्हील जेटा फास्ट न ना 2019 रो अछि 19 रो केते कोन चाली छेटा एटा चाली छी आपनकर 57 मत चलছে आ टिपटॉप कंडीशन मैकेनिक पूरा अपडेट हेक अछि किछि काम नै गाडी रो ना ना गाडी जी आसी पैसा देबे नेबे आ किछि हैरान होबा नै तो कस्टमर इंश्योरेंस भी आज हेछि फर्स्ट पार्टी हां फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस हेछि आ किछि सोचे खाली नेबे गाडी चले खाली ओनरशिप ट्रांसफर जा हो हां यार प्राइस केते कोन रखाइ 19 गाड़ी अछि 19 गाड़ी आपको 3,85,000 रखाइ 19 3,85,000 पूरा टॉप मॉडल फिक्स ना ना सब बोलबो ए गाड़ी फिक्स अछि तथापि कस्टमर पई आले किछि एपट सेपट अल्प किछि करि परिया माने माइनर जा माने कस्टमर पई जदी आछचंदी जदी आपण आछचंदी जा लिटिल बिट हे परिबो हां 3,85,000 3,85,000 आ 19 रो गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग 19 रजिस्ट्रेशन 19 फास्ट ओनर माने मैन्युफैक्चरिंग 19 अछि रजिस्ट्रेशन भी 19 अछि फास्ट ओनर अछि इंश्योरेंस आज डेट हेछि वर्ष को जाकर इंश्योरेंस कस्टमर फ्री पाइला वर्ष जाके इंश्योरेंस पूरा फ्री आज डेट माने वर्षे ऊपर आज्ञा एग्जैक्टली पूरा वर्षे डिसेंबर नवंबर लास्ट ना डिसेंबर मास आर पूरा डिसेंबर आ डिसेंबर आ पूरा 3,85,000 अछि नेगोशिएबल लिटिल बिट हबो आ डीपी केते कोन आछो डीपी मिनिमम जने डीपी देले केते कोन देई परिबो लाख टका हे जिवो लाख टका देले केते हे जिवो 5 वर्ष हे जिवोटा हां 19 रे अछि 4 वर्ष हबो 4 4.5 वर्ष हबो निश्चय लाख टका देले केते हबो से 2.85 को हे जिवो हां दरकार पहिले ए गाडी रे आपनकर बालन रे खाली 85,000 देले भी हे जिवो 85 माने 85,000 टका देबे बालन नेबे से पुनी जेटा मॉडल टॉप मॉडल बालन है केते ईएमआई केते पड़ै छै मासु एवरेज ईएमआई अपन 4 वर्ष कि 4 वर्ष करले 4 वर्ष एरे 8 रु 9,000 टका भीतर 8 रु 9,000 भीतर छै ना ठीक अछि देखि देले फास्ट बालन जेटा मॉडल आ बढ़िया भी कलर अछि नेक्स्ट देखा जोटा कि सीजन आसीला भडा सीजन पे भडा सीजन डिजायर दरकार डिजायर देखिबा से सिल्वर कलर देखिया कोन डिटेल रहबा जेंटा सिल्वर कलर रो 18 गाड़ी अछि आज्ञा 18 फास्ट ओनर गाड़ी पाइबे VXI ऑटोमेटिक वेरिएंट
18 VXI ऑटोमेटिक अछि पुनी जो माने भाई मानकर माने एई गाड़ी भी चाहिले भी जन लेडीज जन नै कि भाड़ा कर परिबे आराम से लेडीज जने घरे पर्सनल यूज पे गाड़ी फुल Personal use- ओरिजिनल प्रिंट रे अछि कोडोनसी गोटे ये पॉइंट भी बाजी नहीं अपन तो कलर आज्ञा गाड़ी फुल ओरिजिनल प्रिंट रे अछि गाड़ी पूरा ऑटोमेटिक गाड़ी अछि बहुत लोक भाईंकर डिमांड थला ऑटोमेटिक गाड़ी डिजायर पुनी डिजायर आज्ञा। जे कोन सी गाड़ी खोजନ୍ତି कस्टमर मते हमु दरकार अछि ऑटोमेटिक वेरिएंट आज्ञा सेति पई उठाइछि आज ही गाड़ी अछि ऑटो वेरिएंट रे 18 सिंगल गाड़ी- ओनर अछि VXI पेट्रोल अछि फास्ट ओनर ना फास्ट ओनर प्राय हमर कलेक्शन सब फास्ट फास्ट ओनर तार प्राइस केते कोन रखिया कर एटा प्राइस आपन को देई दबा 5 लाख तो रखि जोरे भलो ऑफर करी दबा डिस्काउंट करी 5 लाख माने आस्किंग अछि आस्किंग अछि टेबल डिस्काउंट भलो गोटे करी दबा और- कस्टमर मन खुशी माने 18 गाड़ी गुडा करनांती 490 रखंदो तापर ने सब रखंदो करिया हां करिया आउट पाँच। कमे दबा 490 रो आउट कमे दबा कम केते 4 80 80 कर दबा फाइनल 4 फाइनल कथा रहला आपन कथा अनुसार 90 कहि देले माताणी मोटर पर आउ 10 अपन 480 फाइनल 80 टा फाइनल रहइबो आज्ञा। आ नेगोशिएबल हबनी ना नेगोशिएट गाड़ी रे मेन कथा नेगोशिएशन करियाटा मन करन गाड़ीटा हमें उठौछु भलो गाड़ी आज्ञा भलो गाड़ी उठेला रेट टिके माने मार्केट टू 10,000 5,000 अधिक रही कस्टमर डायरेक्ट चलेबो गैरेज जीवन गैरेज से जीवन कंडीशन रे गाड़ी गुडा उठेउ पड़ुछि ठीक अछि माने ऑटोमेटिक गाड़ी पुनी डिजार 2018 गाड़ी माने 480 पूरा फाइनल 5 थिला कटी कटा के पूरा 480 कर दिया गला आ गाड़ी पूरा टिप टॉप कंडीशन पावे किछि काम नै मैकेनिकल पूरा अपडेट ही पूरा अछि अपडेट अछि गाड़ी आसी किछि काम नै खाली गाड़ी नेबे चलेबे पर्सनल यूज करंतु भाड़ा भी लगांतु किंतु डायरेक्ट लगेबे आ किछि गैरेज आउ जीवार नै सिंगल ओनर अछि ओरिजिनल पेंट इंश्योरेंस भी गाड़ी अपडेट अछि अपडेट अछि निश्चय आ गाड़ी वाइज ऑफर देबो तो ए गाड़ी किछि ऑफर पर रहइबो ना नै सब गाड़ी रे ऑफर अछि आपन को जे जेम थिला कैश रे नेले आपन ओनरशिप हम फ्री रहइबो कोनोसी टंकाडा आपन पे करिवेनी आ जदी लोन रे नउचंती आपन करिवे माने ओनरशिप माने शिफ्ट चार्जेस टा देबे ऑयल टा रहउची आपनकर हाउस माने जे जो घर को जिया पर्यंत कस्टमर रो आधार कार्ड अनुसार फ्यूल टा जीवा फ्यूल टा दिया होची माने कस्टमर को लोकेशन अनुसार जोटू आसीथिबे सेठी बंद पूरा तेल पूरा फ्री पाइबे निश्चय सब गाड़ी ऊपर सब गाड़ी ऊपर डिजार डिजार देखले गोटे ऑटोमेटिक देखले तापर गोटे देखबा व्हाइट कलर एडा हां छि मैनुअल अछि व्हाइट कलर रे अपन 2023 रो फास्ट ओनर गाड़ी अछि आज्ञा 23 रो गाड़ी माने 2 वर्ष गाड़ी 2 वर्ष गाड़ी 2 वर्ष गाड़ी फास्ट ओनर गाड़ी व्हाइट कलर अछि कलर अछि माने पूरा ब्रांड न्यू अछि आ ए गाड़ी बोधे वारंटी थियो बोधे वारंटी तो थिबो कि नै कारण कस्टमर एक्सचेंज गाड़ी गुरा हम आज्ञा। कस्टमर आते डील करि पानु जेहेतु शोरूम रो एक्सचेंज होउची आज्ञा पचारनु किंतु गाड़ी फिजिकली बहुत भलो अछि कंडीशन बढ़िया अछि तो कारण वर्षे वारंटी दिए कस्टमर एक्सटर्नल वारंटी 5 वर्ष नबाउ पड़े आज्ञा नै थिबो नै थिबो सेरा 500 जो 500 एक्सटर्नल वारंटी नै चंदी नै अछि नै चंदी नै सेटा हम कंफर्म नो कस्टमर कारण हम एक्सचेंज गाड़ी गुरा आनछु ना जेहेतु आज्ञा। शोरूम रु हमर कस्टमर सहित किछि डील होई पानु ठीक अछि माने एटा 23 रो डिजार गाड़ी पुनी VXI ना VXI VXI रहउची आ केते कोन प्राइस रखिया 23 गाड़ी अछि 23 गाड़ी 15,000 मोटर किलोमीटर चलची मात्र 15,000 15,000 620 रखाइची 620 न्यू एबे जो जीएसटी कटले पर न्यू प्राइस केते कोन आसी न्यू आछि आपन को 8 लाख पाखा के ऑनर प्राइस ऑन माने जीएसटी कटला पर 8 लाख 20 ना 8 लाख 30 हां से 8 लाख 8 लाख से 33000 रहउची आ हां माने जीएसटी कटला पर हां जीएसटी कटला पर तापर किंतु आप 23 रो गाड़ी पाइबे 6 लाख 20 कडी अछि तापर ने सब नेगोशिएबल हेई को आइ जे तथापि अल्प किछि देखिया पेरे तापर भी माने डिटेल बिट नेगोशिएबल हे जिवो कारण 23 रो गाड़ी अछि 6 लाख 20 अछि माने ब्रांड न्यू कंडीशन गाड़ी पाइबे देखुचंती केमिति 15,000 गाड़ी चलची केमिति को गाड़ी पूरा अछि पूरा ब्रांड न्यू देखा पूरा चकाचक भी देखा अछि खाली आसीबे पैसा देबे नेबे डीपी के 3 लाख टका डीपी से लाख भितर हे लक्ष 2 लाख देले फाइनांस हे आज्ञा जो ठीक अछि तापर माने मारुति सुजुकी 3 दिनटा कलेक्शन देखले तापर आ गुटे देखिदा मारुति सुजुकी से होछि सियाज रहउछि व्हाइट कलर एरा कोन डिटेल लेबे सिया जइता 17 डिसेंबर मासर अछि आज्ञा। फुल ओनर अछि पूरा टॉप वेरिएंट अछि जेटाटा आपन को 5 लाख 20 रखाई छी 5 लाख हेले दिया जी 5 लाख रे दे देबो राउंड राउंड हां फास्ट ओनर गाड़ी अछि 499 हबनी निश्चय करिए हां ठीक अछि 17 डिसेंबर आपन पाइ जिवे सियाज तो जेडेक्स है ना हां जे हां ए सॉरी हां जेडेक्स प्लस टा जेडेक्स प्लस में पूरा टॉप एंड मॉडल पूरा टॉप एंड मॉडल तो व्हाइट कलर आपन देखछन व्हाइट कलर माने बुझी पाथबे गाड़ी नै कि आपन एक तो ऑफिशियल लगे पारे भाड़ा लगे पर्सनल यूज कर पारे तापर बर्तन सीजन आसला बाहाग सीजन भी लगे पारे माने डिमांड गाड़ी व्हाइट कलर ही सियाज रो डिमांड गाड़ी
ଆପଣ ପାଇବେ କେବଳ ମା ତାରିଣୀ ମଠରେ, ଯୋଉଟା କି 17 ଡିସେମ୍ବର ମାନେ 18 ଗାଡ଼ି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଇବେ 5 ଅଣ୍ଡର 5 ଲାଖରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ନା। ଡିପି କେତେ 1 ଲାଖ 1 ଲାଖ ନାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ଗାଡ଼ି ବି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇବେ, ସିଏ ହେଉଛି ଯୋଉଟା ମାର୍କେଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ବୋଲେରୋ ପିକଅପ୍ ଦେଖିବା ପାଇବେ। এটা কোউ ইয়ার ଅଛି? এটা 2019 ର 1.7 ଅଛି। অলরেডି ଜଣେ ଭାଇ ବୁକିଂ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି କାରଣ ଲୋନ୍ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଟା ଆଉ ଯେ ଟ୍ରାଏ କରି କଷ୍ଟମରକୁ ଦେଇ ପାରିବା। ଅଲଗା କଷ୍ଟମର ନେଇ ପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ସବୁ ତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଚକ ଫକ ସବୁ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି, ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଗାଡ଼ି ଉପରେ କଷ୍ଟମର ନ ଦେଖି ଆଡଭାନ୍ସ ପଠାନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଫାଇଲ ହେଲା ଆମେ ଦବୁ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରିଲା ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଟର୍ନ। ଯଦି କୌଣସି ରିକ୍ୱାର ବି ବାହାରିଲା ସେଟା ବନା ହେଇକି ଦିଆହବ ପୁରା ଏଇ ଗାଡ଼ି ଉପରେ। ফুলফিল করে যা কিছু কাম বালা সব তো পুরা ব্রান্ড নিউ কিছু কাম মানে এটা কইছিল এটা 19 র গাড়ি সিঙ্গেল ওনর 1.7 না 1.7 বলে পিকঅপ বড় কেতে প্রাইস ଥିଲା? এটা ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଫାଇନାଲ ହେଇଛି 6,20,000 ରେ। 6,20,000 ପୁରା ଫିକ୍ସ ମାନେ ଫାଇନାଲ 6.5 ରଖା ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟମର ହାତରେ ଦେଇ 6,20,000 6,20,000 ହଁ 6,20,000 ର 2019 ର ବଲ ପିକଅପ ଅଲରେଡି ବୁକିଂ ଅଛି। ଫାଇନାଲ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କଷ୍ଟମର ଭାଇ କଥା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଲାଇନ ଅପ୍ ଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ଆଉ କ୍ୟାଶ ରେ ଯଦି ନେଲେ ବି ଦେଖିବା କ'ଣ ଏପଟ ସେପଟ କରି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଇପାରିବା। କାହିଁକି ନା ତାର ହେଇଗଲାଣି 7 ଦିନ ଥାଏ ଭ୍ୟାଲିଡ୍, 7 ଦିନ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। କଷ୍ଟମର ନିଜେ ଫାଇନାନ୍ସ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି କ୍ୟାସ୍ରେ ନେଲେ ଦେଇହେବ। କଷ୍ଟମର ନିଜେ ଫାଇନାନ୍ସ କରୁଛି, ସେ ଫାଇନାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଜ୍ଞା 7 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛୁ, ଅଲରେଡି 5 ଦିନ ହେଇଗଲା। ଆଉ 2 ଦିନ 2 ଦିନ ପରେ ଯଦି ନହେଲା ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବୁ, ତାଙ୍କ ପଇସା ରିଟର୍ନ ଦେଇଦେବୁ। ରିଟର୍ନ ଦେଇଦେବ। ଠିକ ଅଛି, ବଲର ପିକଅପ୍ ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମ୍ ପଇସାରେ, ମାନେ 2019 ର ଗାଡ଼ି 6,20,000 ରେ ପୁରା ଫିକ୍ସ ରହିବ। କ୍ୟାସ୍ ନେଲେ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ବେଶୀ ହେଇପାରେ। କିଛି 6,20,000 ରେ ଅଲରେଡି ପଳେଇଛି। ଏ ଗାଡ଼ି ଉପରେ କୌଣସି ନେଗୋସିଏସନ ହବନି। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ଗାଡ଼ି। ଫାଇନାନ୍ସ କେତେ କ'ଣ ଦେଇକି ନେଉଛନ୍ତି? ଫାଇନାନ୍ସ 1.5 ଲକ୍ଷ 1,60,000 ଭିତରେ। 1,60,000 ଦେଲେ ହେଇଯିବ ନା। ତାପରେ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ କମର୍ସିଆଲ ଦେଖିଲେ ମାନେ ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଚାଲିଛି ଲାଇନ ଉପରେ ଡିଜାର ବାଲେନୋ ସିଆଜ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାର ଦେଖିବା ହ୍ୱାଇଟ କଲର ଅଛି, ଏଇଟା ପୁରା ଟପ୍ ମଡେଲ ଅଛି। ZXi ପ୍ଲସ୍ ସବୁ ଟପ୍ ରେ ପ୍ରାୟ ଅଛି। 2020 ର ZXi ପ୍ଲସ୍ ଅଛି। ଟପ୍ ମଡେଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲାଇଟ୍ ବାଲା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲାଇଟ୍ ବାଲା। ଏଟା ପୁରା ଟପ୍ ମଡେଲ 2020 ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲାଇଟ୍ ବାଲା ରହୁଛି। ତାପରେ ପୁଣି କ୍ରୋମ ଲାଗି ଯାଇଛି, କ୍ରୋମ ଆଇଟମ ଲାଗି ଯାଇଛି। এটা ফার্স্ট ওনর না? ସବୁ 90% ମାନେ 95% ଗାଡ଼ି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଓନର। ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଓନର କଲେକ୍ସନ ନାହିଁ, ଜମା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବି ନା, ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ। ମା ତାରିଣୀ ମଠର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ଥାର୍ଡ ଓନର ତ ଆମେ ନିଜେ ଆଣୁନୁ, ଅଫିସ ଭିତରୁ ପଶିନି। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଯାକ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି, ଚଏସ୍ ଗାଡ଼ି ବଛା ହେଇ ଆସେ। ঠিক আছে, এটা ଚାଲିଛି କେତେ? এটা ଆପଣଙ୍କର 73 କି 74 ଚାଲିଛି ଆଜି ଭିତରେ। ZXi ପ୍ଲସ୍ କୋଉ ଇୟର ଏଟା ଥିଲା? 20 2020 ର ZXi ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ମାନେ ମାଇଲେଜ କେତେ 20 ଆସିବ? 20 ରୁ 22 ଭିତରେ 100% ଆସିଛି। ଯାହାକି ଏ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ନିଜେ ଜୟପୁରରୁ ଚଲେଇକି ଆସିଛି। ଜୟପୁର କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। କଣ୍ଡିସନ ଓକେ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ନାହିଁ, ସବୁ କ୍ଲିୟର କରାଇକି ନେଇ ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବି ନେବେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଓନରସିପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। କୌଣସି ଲିଟିଗେସନ ରଖିନୁ ଗାଡ଼ି ଉପରେ। ନୂଆ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି କରାହେଇଛି। ଗାଡ଼ିର ଡବଲ ଚାବି ସହ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। କେତେ କଣ ପ୍ରାଇସ୍? ଆପଣ 5,80,000 ରଖିଛୁ। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଟେବୁଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କିଛି କରିବା। ସ୍ପେଶାଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହବ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ମାନେ ପୁରା ଟପ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। ବର୍ଷ ଶେଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହବ। 20 ଲାଷ୍ଟ ର ଅଛି ଗାଡ଼ି। 20 ଲାଷ୍ଟ 11 ମାସର ଅଛି, ମାନେ ଆଉ 2 ମାସ ପରେ 21 ରହିଥା। ଆଉ ଡିପି କେତେ କଣ ଆସିବ? ଡିପି ସେଇ 1,20,000 1.5 ଲକ୍ଷ ଆରି ଭିତରେ। ଯଦି ଭଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଅଛି 70,000 ଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଇଟି ଅଛି 50 ରୁ 70,000 ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଇଯିବ। 50,000 ଟଙ୍କାରେ ହେଇଯିବ ଯଦି 50 ରୁ 70,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ 2 ବର୍ଷର ରିଟର୍ନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଭଲ ଅଛି, 50 ରୁ 70,000 ଦିଅନ୍ତୁ, ଆରାମରେ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଯଦି ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ ITR ଯଦି ଆପଣ ଫାଇଲ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଭଲ ଅଛି, ତ ମାନେ ଲ ଡିପିରେ ବି ନେଇଯାଇପାରିବେ। 50,000 ଡିପିରେ ବି ଆପଣ 2020 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ZXi ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଟପ୍ ମଡେଲ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ପାଇଯିବେ। 10 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି। ସେତେବେଳେ ମାନେ GST ପୂର୍ବରୁ ସେଟା 20 ବର୍ଷରେ ଗାଡ଼ି 10 ଲକ୍ଷ ପରେ ଥିଲା। ପୁରା ଟପ୍ ମଡେଲ ନା, ହେଲେ ଏଠି ଦାମ 35,000 ଟଙ୍କା। GST ପୁରା 10 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଥିଲା ନା। ଆଜ୍ଞା, ZXi ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ପୁରା ଟପ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସେଲେରିଓ ଦେଖିବା। ଇଏ ବି ପୁରା ଟପ୍ ZXi ପ୍ଲସ୍। ଇଏ ବି ZXi ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଡିଜାର ଦେଖିଲେ ZXi ପ୍ଲସ୍, ପୁଣି ସେଲେରିଓ ବି ZXi ପ୍ଲସ୍, ମାନେ ସବୁ ତ ଟପ୍ ମଡେଲ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଟା କୋଉ ଇୟର ଅଛି? 17 ଲାଷ୍ଟ ଅଛି। 17 ଲାଷ୍ଟ। ସବୁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି। ହଁ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଓନର। ଇଏ କେତେ ରନିଂ ହେଇଛି? ଏଟା 48 48 ଅଛି।
आ सब तो टिप टिप होके अछि आ कोन पूरा मैकेनिक पूरा अपडेट पूरा होके अपडेट अछि पेट्रोल काम किछि नै आ पूरा अपडेट हेक अछि जे सब चक्का जने चक्का के पर्सनल नहीं चलेबो आराम रे इठु नबो डायरेक्ट जुआडे पिकनिक जानतु जुआडे जानतु नेबे पर्सनल डायरेक्ट फैमिली गाड़ी पे पूरा बस डायरेक्ट जिबे बुलिए आउ माने कोन से गैरेज पर जिया दरकार गाड़ी कलर भी देखुन स्क्रैच मैच कोड नहीं व्हाइट कलर अछि ठीक अछि आ प्राइस केते अछि कहि दन ए प्राइस हम रखिचु भला प्राइस एरो सस्पेंस प्राइस रखाई यार वीडियो रे कहैतला को डिस्काउंट कर दिया हबो बढ़िया डिस्काउंट कर डिस्काउंट कर दिया आरो वीडियो जति करे ताठ भी कम दिया हो दिया हबो हैं दिया हबो आरो वीडियो रे केते कहैतला सेटा कह जोनी सेटा आसिला पर गाड़ी भाई देखंतु जार दरकार हला ते वीडियो रे कॉल करिवे डिस्काउंट माने अंडर 4 लाख आ माने 4 लाख 4 लाख भीतर अंडर 4 लाख 4 लाख एक्चुअली रिवील करा केते प्राइस काहे करा होनी नाही जे ओनर जे अछंदी आज्ञा से टिके बाहरु पळेबे सेति पई से अछन जे केंदे ओनरशिप जल्दी कर देंतु से फॉरेन जिबे आसी परिबे 6 मास वर्ष सेति पई टिके माने पूरा मुळे मुळे कराई कि दियाई जिवो माने मुळे मुळे माने ए गाटा होतो पूरा जो किना दाम रे गाड़ी दिया जिवो आपण जदि नौचंती आपण कांटेक्ट करंतु केते कम प्राइस पूरा किना दाम रे गोटे गाड़ी पाइबे से भी होची सैलरीओ जेडएक्स प्लस मा टॉप मॉडल सैलरी पाइबे किना दाम रे पाइबे माने मुळे मुळे पूरा दे देबे जो भलो प्राइस दे जो किंतु 4 लाख भीतर ताठू आहुरी बहुत कम हो माने रिवील करा होनी ता बहुत कम रे पाइबे पूरा किना दाम रे आगे 3 समथिंग माने धरन तो 3 समथिंग आ 3 ऊपर अछि 3.5 ऊपर अछि 3 3.5 ऊपर आ है तापर आउटे देखि दवा औरा औटा देखि दवा अछि 2020 रो आज्ञा 20 रो सिंगल ओनर अछि ओरिजिनल पेंटर गाड़ी अछि 4 लाख 90 अछि 4 लाख 90 अछि ना 2020 रो औरा 20 अक्टोबर रो अछि एटा डीजल ना डीजल वेरिएंट डीजल एटा अछि माने माइलेज 25 माइलेज 25 डीजल गाड़ी माने आपण माइलेज 25 शेयर पाइबे तापर औरा गाड़ी माने ना होची नेबे घरे आपण को थइबा नै होची गोटे रोजगारी गोटे पु हां निश्चय रोजगारी गोटे डिजार जेमति बड़ पु ये भी सेमति बड़ पु तांगा भाई भाई हेल है ये होची ता काका पु से होची ता बड़ एबा भाई भाई कना हुंडई भी डीजल माने मारे 50 ये भी भड़ा भी लगे पारे पर्सनल यूज कर पारे आ मास को 30-40 हजार इनकम भी कर पारे निश्चय केते प्राइस होची 490 फाइनल ना नहीं 20 रो गाड़ी 490 माने डीजल हमें उठौची 5 लाख 30 प्राइस प्राइस कम राउरी मुजी आगे माने डीजल प्राइस तो भी आउरी हुंडई औरा पाइबे कम रे पाइबे किंतु डीजल ले पाइबे आगे डीजल ले पाइबे डीपी केते प्राइस गाड़ी डीपी से लाख ना यार भीतर तार भीतर रहइबो पुने आ तापरे गोटे बर्तन नुआ स्टॉक आछि होंडा सिटी आसीची आ कलर देखछन कोबडे कलर अछि एटा को ईयर अछि एटा अछि 15-11 मासर आज्ञा 15 नवंबर अछि 11 नवंबर 2015 रो फास्ट गाड़ी डॉक्टर गाड़ी चला डॉक्टर यूज एटा डॉक्टर यूज गाड़ी डॉक्टर यूज होंडा सिटी पुनी माने समस्त का डिमांड डॉक्टर यूज गाड़ी होंडा सिटी हो के जो गाड़ी डॉक्टर यूज गाड़ी ही दरकार केते चली छिरा एटा चली छि 76 चली छि आगे 15 गाड़ी आ 10 वर्ष लानी आगे हैं ताले केते कोन प्राइस रखिया एटा आपन को 4 लाख 50 अछि 4 लाख नगा सब हां नेगो सब 4 लाख 50 पुनी आरी कम नगा सब ले जो ना 4 माने 15 लास्ट गाड़ी 4 लाख 50 होंडा सिटी पुनी डॉक्टर यूज गाड़ी आपण पाइबे ओरिजिनल पेंटर अछि सिंगल ओनर गाड़ी 2015 लास्ट होंडा सिटी डॉक्टर यूज गाड़ी 4 लाख 50 अछि नेगोशिएबल डीपी केते आसीबो डीपी से लाख टका दियंतु लाख 20 दियंतु तार भीतर कर दबा एटा 15 गाड़ी केते वर्ष हे जिवो 15 लास्ट अछि 3 वर्ष 3.5 वर्ष आराम रह 3 वर्ष 3.5 वर्ष 3 वर्ष कंफर्टेबल केते टका आपन को अछि 4.5 लाख टका गोटे कस्टमर 1.5 लाख देले 3 लाख टका लोन जना पड़ियोन 7000 7.5 बढिया पड़ी 7-8 भीतर आसीबो आ एटा हो तो सनरूफ नै सनरूफ छाड़ देला सब फीचर्स अछि सब अछि आ गाड़ी पूरा कंडीशन पूरा ओके कंडीशन अछि एटा होंडा सिटी पेट्रोल वेरिएंट हैं पेट्रोल वेरिएंट आ वीएक्स ना खाली वीटा नंबर एटा वीटा खाली वी आ तो सनरूफ छाड़ देला सब फीचर्स अछि सब फीचर अछि माने एंड्रॉइड लाग जाई छी हां कंपनी एंड्रॉइड अछि बैक कैमरा अछि सब अछि ठीक अछि माने लक्ष रु लक्ष 20-30 दियंतो फाइनेंस हे जिवो 2015 लास्ट गाड़ी अछि होंडा सिटी पुनी डॉक्टर यूज गाड़ी अपन पाए 450 अछि नेगोशिएबल हे जिवो आसीला एबे बोलेरो कलेक्शन आसीला बोलेरो ये होछि बोलेरो 7 सीटर रहला 2020 रो B6 अछि एटा B6 जीएसटी ऑफिसर गाड़ीटा आरो वीडियो रे भाई देखा हितला आज्ञा ए गाड़ी अछि आबरे पूरा वीडियो तेला केते प्राइस तला ए थर केते प्राइस रखिया 6.5 रखा हितला 6.35 पूरा फिक्स रेट अछि 6.35 पूरा फिक्स आगे आगो 6.5 थिला 6.5
ତାହେଲେ 15,000 ଟଙ୍କା ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରାହେଲା ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଚୁଟକା କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି କରିପାରିବା ତାପରେ ବି ଡିଟେଲ ବିଟ ହେଇପାରିବ କିଛି କରିବା ଯେତେ ବାଟ ଲୋକ ଆସିବେ ଗୋଟେ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିବେ କିଛି କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟମର କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛି କଣ ଅଛି ସେମିତି ମାନବିକତା ଡିସକାଉଣ୍ଟ କିଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ପୁଣି ତେଲ ଫେଲ ସବୁ ଯିଏ ଯେତେ ବାଟ ଆସିବେ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଅଫର ଅଛି ଯୋଉମାନେ ଭାଇମାନେ ପୁରା କାଟି ଦଉଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅଫର ଦେଇ ହଉନି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ପୂର୍ବ ଗାଡ଼ି ବି ନେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ମତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପାଟି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ତେଲ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ପୁରା ଏତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ଥାଏ ମାନେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଏତେ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ କେତେରେ କିଣିଛନ୍ତି ଆମେ 10,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦଉ ସେମିତି ବି ଲୋକ ନେଇଯାନ୍ତି ମାନେ ଯେତିକି 10,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଆମ ସବୁ ଜାଗା କାମ ଯେତିକି ହେଇଥିବ ସେ ପଇସାଟା କିଏ ଦେବ ସେଇଟା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ସେ କଷ୍ଟମର 10,000 ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ବି ରିକ୍ୱାର ଥିଲା ସେମିତି ସେଲେରୀ ଅଛି କଷ୍ଟମର ଫୋନ କରୁଛି ବାର ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇବି ଓନରସିପ ହବା ଦରକାର ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଓନର ନ ଆଇଲେ ତ ହେଇପାରିବନି ମାନେ ଏଇଟା 2020 এটা কোরিয়ার সিঙ্গল ওনর গাড়ি আছে অরিজিনাল পেন্টর গাড়ি আছে B6 ଅଛି ଗାଡ଼ି ଭିତର ପୁରା ସ୍କର୍ପିଓ ଭଳିଆ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇକି ଅଛି ଲାମିନେସନ ପୁରା ଅଛି ଗାଡ଼ି କୌଣସି ମାନେ କାମ କରିବାକୁ ମେକାନିକ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ କଷ୍ଟମର ଭିଜିଟ କରିକି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ କରନ୍ତୁ ଠିକ ଲାଗିଲା ପରେ ନିଅନ୍ତୁ ମାନେ କୋଡ଼ିଏର ବୋଲେର B6 635 ପୁରା ଫିକ୍ସ ରହିବ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଲିଟିଲ ବିଟ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଡିପି କେତେ ଆସିବ ଗାଡ଼ି ଲକ୍ଷେ ଆପଣ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ 1,50,000 1,60,000 1,70,000 ଏମିତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ GST ଫିଏସ୍ଟି ଯଦି ଦଉଛନ୍ତି 70-80 ହଜାର ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହେଇଯିବ 70-80 ହଜାର ହେଇଯିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର GST ଫିଏସ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷର IT ଫାଇଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ 70-80 ହଜାର ଟଙ୍କା କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ଅଛି ହେଇଯିବ କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ଆରାମରେ କୋଉଠି ଅଫିସରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଇଭେଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତ 10 ଦିନରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଥରେ କମର୍ସିଆଲ ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି ଆଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲଗେଇବାକୁ ଭାଇମାନେ ଚାହିଁଲେ ବୋଲେରୋ ମାନେ କୋଉଠି ଲଗେଇବେ ଟଙ୍କା 40,000 ଆରାମରେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ମାସକୁ ନିହାତି 30-40 ନିହାତି 40,000 40,000 ଆରାମରେ କମେଇ ପାରିବେ ଲାଗିଥିଲା ଯୋଉଠି 42,000 ଟଙ୍କାରେ ଲାଗିଥିଲା GST ଅଫିସ କଟକର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା ବି ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିବେ ଏଇ କଟକ GST ଅଫିସରେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ନେଇକି ନେଇ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଭଡ଼ା ହେଇନି କି କୌଣସି ଇଏରେ ୟୁଜ୍ ହେଇନି ଅଫିସିଆଲ ଗାଡ଼ି ଅଫିସିଆଲ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣ ବି ନେବେ ଅଫିସିଆଲ ଲଗାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯଦି ପର୍ସନାଲ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ କି ଭଡ଼ାଭଡ଼ି କରିପାରିବେ ସେଟା ବି ବେଟର ହେବ କିନ୍ତୁ ଇନକମ୍ 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ସିଓର ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ବୋଲେରୋ ନିଓ ଅଛି ଏଟା ବୋଲେରୋ ଏଟା 2021 ର ସିଙ୍ଗଲ ଓନର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ିଟି 2021 ର ଅଛି ଆପଣ 7,20,000 ଥିଲା ପୁରା ଫାଇନାଲ 7,00,000 ରେ ଦିଆଯିବ 7,00,000 ନା ଆଉ ଟିକେ କମାନ୍ତୁ 6,99 କରିଦିଅନ୍ତୁ ହଁ କରିଦେବା ଆଉ 6,99 ଆଉ 7,00,000 ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଉଛି 6,99 ହେଲେ ଆଜ୍ଞା 7 ଅଣ୍ଡର 7 ଲାଖ ହେଇଯାଉଛି 7 ଲାଖ 7 ଲାଖ ତଳକୁ ରହିଲା ଅଣ୍ଡର 7 ଲାଖ ସେଟା ହେଇଯାଉଛି ଅଣ୍ଡର 7 ଲାଖ ରେ ମିଳିଯିବ ବୋଲେରୋ ନିଅ ସେଟା ଫିକ୍ସ ଆଜ୍ଞା ନା କିଛି କମିବ ସେମିତି କିଛି କରିପାରିବା ନା ଏତେ ବାଟ ଲୋକ ଆସିବା ଆସିଲା ପରେ ହେଇଛି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ମାନବିକତା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଏତେ ବାଟ ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବେ କ'ଣ ଶୋରୁମ ଅଭାବ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନବିକତାର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଯାହାକି କଷ୍ଟମରକୁ ଦେଖିଆ ହେଇଯାଏ ଟାୟାର ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଟାୟାର ଲାଗିଛି ଦିଟା ଏବେ ଯାହାକି ଆମେ 14,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବିଲ୍ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି ନୂଆ ଚକ ଲାଗିଛି ନାଇଁ 14,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ନୂଆ ଏବେ ପକେଇକି ଓନର ଦେଇଛି ଯାହା ବିଲ୍ ବି ଅଛି 2021 ଫାଷ୍ଟ ଓନର ବୋଲେରୋ ନା ସବୁ ଯେତେ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ସବୁ ସିଙ୍ଗଲ ଓନର 6,99 ଅଛି ଯାହା ଲିଟର ବିଟ୍ ନିଆଗ ସବୁ ହେଇଯିବ ଡିପି କେତେ ଆସିବ ଗାଡ଼ି ପ୍ରାଇଭେଟ ନମ୍ବର ଅଛି ହଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ନମ୍ବର ଫୁଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ୟୁଜ୍ ଗାଡ଼ି ବି 1,50,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଡିପି ହେଲେ ହେଇଯିବ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ 21 ଗାଡ଼ି ଅଛି 5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ 21 ରେ ଅଛି ଏଟା କେତେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ରନିଂ ହେଇଛି 67 ମତ ନା ଗାଡ଼ି ସର୍ଭିସ ରେକର୍ଡ ଅଛି ବି ୟାର କିଛି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଟିପ୍ ଟପ୍ ଅଛି ହଁ ଗାଡ଼ି ଟିପ୍ ଟପ୍ ହେଇକି ଆସିଛି ଏବେ ଶୋରୁମରେ ମୁଁ ନିଜେ କାମ କରି ଆଣିକି ଆସିଛି କାମ କିଛି ନାହିଁ ତ ନା ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଶୋରୁମରେ ବି ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ମାରି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ସବୁ କିଛି ଟିପ୍ ଟପ୍ ହେଇକି ଆସିଛି କିଛି କାମ ନାହିଁ କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ନାହିଁ କି କୌଣସି ନାହିଁ ପୁରା ଟପ୍ ମଡେଲ N10 ମଡେଲ ଅଛି N10 ଟା ପୁଣି ନାହିଁ DRL ସହିତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବୋଲେରୋ ନିଅ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ସିଏ ବି ପୁଣି ପୁରା ଟପ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ N10 ର ଅଛି 2021 ର ଅଣ୍ଡର 7 ଲାଖ ରେ ପାଇଯିବ ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ 18 ମାଇଲେଜ ଆସୁଛି 18 ମାଇଲେଜ ସତରେ ମୁଁ ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ ଚଲେଇକି ଦେଖିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ନା ଅପରୋଡ ନ୍ୟାସନାଲ କାରଣ ମୁଁ ଯାଇଛି ଜଳେଶ୍ୱର 18 ମାଇଲେଜ ଆସିଛି 18 ମାଇଲେଜ ମାନେ 18 ମାଇଲେଜ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଯୋଉ ବୋଲେରୋ ମାଇଲେଜ କେତେ ଆସୁଛି ବୋଲେରୋ 14-15 ଭିତରେ ରହୁଛି 18 ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ବୋଲେରୋ ନିଅରେ ଆପଣ 18 ମାଇଲେଜ ପାଇବେ ଗାଡ଼ି ଅଣ୍ଡର 7 ଲାଖ ରେ ପାଇବେ ଡିପି କେତେ ଲକ୍ଷେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଦେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ସେଇ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ନେଇଯାଇ ପାରିବେ ଆଉ ତ ଯେମିତି ଅଫର କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉଠୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତେଲ ତ ଭରିକି ଦିଆଯିବ
କ୍ୟାସ୍ ନେଲେ ଓନରସିପଟା ରହିବ। ଓନରସିପ ଫ୍ରି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ତ ଯୋଉ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି। ଆମର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଆମର ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା ନାହିଁ ସେଟା ଆମର ବେନିଫିଟ କଷ୍ଟମର ମାନେ କେତେ କଣ କଲେ ଇଏ ଫାଇନାଲ ତା ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ ହେଇ କରାହବ। ଆଉ ସବୁ ଗାଡ଼ି କେ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ଯେହେତୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଡିସେମ୍ବର ପୁଣି ଇୟର ଏଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ଇୟର ଏଣ୍ଡ ମାସ ଶେଷ ପୁଣି ବର୍ଷ ବି ଶେଷ ମାନେ 25 ସରିବ 26 ହେବ ସେଇ ଇଏରେ ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଇଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଇସ୍ ବି କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି କହିଲେ ସାଲେରୀଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାଇସ୍ ଦିଏ ଯୋଉଟା କି କିଣା ଦାମରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ସାଲେରୀର। ତାପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଣା ଦାମରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ନାଇଁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସାଲେରୀର। ତାପରେ କଲେକ୍ସନ୍ ଆଜି ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଡିଜାର ଅଛି, ଡିଜାର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗୋଟେ ପାଇବେ। ଡିଜାର 3ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। 3ଟା ଡିଜାର ସହିତ ସିଆଜ ଅଛି, ବାଲେନୋ ଅଛି, ତାପରେ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଅଛି, ପୌରା ଅଛି, ସାଲେରୀ ଅଛି, ଆଉ ବୋଲେରୋ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉଟା ଡାଲା ଗାଡ଼ିଟା ଅଲରେଡି ତ ଫାଇନାନ୍ସ ପଡ଼ିଛି, ଯଦି ଆପଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଲୋକେସନ୍ ତ ଅଲରେଡି ଭାଇ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଡିସପ୍ଲେ ନମ୍ବର ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବା ଡିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମେନ୍ କଥା ଫିଜିକାଲି ଆସି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଡ଼ି ଫଟୋ ମାଗିଦେବେ, ଗାଡ଼ିର କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେନି। କଣ୍ଡିସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଫିଜିକାଲି ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କି ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମେକାନିକ ଆଣି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ। ହଁ ଯଦି ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେବେ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଡିଏଲ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ନିଜେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇକି ଗାଡ଼ି ପରଚେଜ୍ କରି ଗୋଟେ ଘରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେମିତି ହয়তো ଗାଡ଼ିଟେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। এইভাবে গাড়ি ভিডিও ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି 2000 ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା, ଆଜି ମୁଁ ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।